si mini moko bi dugula si dum metti ma nyama mi ko en fait mini Ousmane Gawal ko duttu dugula colonel Mamadi Doumbouya ko duttu dugula Bila Wogi ko duttu dugula si dum metti ma si ça te va pas ta comment do si ka gor ko ara frontam i matchube ka fala min nankadi ka bi dugula quoi en fait ka dum fala nande faut pas insulter mini une baranique mena sanya matangi go wata ya dude parce que min ko hul don ko mi so kajude du anda huli sokede da huli ta goddo monanoma da huli ta goddo wade ko metti da huli ta goddo pe ngane min no mi ya chaka dum konko hulda min ko dum mitindi understand me konko hulda don anda huli ta fita dumbu ya soke da huli fita goddo woli ya metti ma min no he ko mettata be konko dum minadi ndirta vrai kada sikko de mi langa chay dum innu gol asali dum bappa ma walla kawma no golli de min haccu ngalay do e min Doumbouya siko bemma walla Ousmane Gawal ko bappa ma min ni mako duttu dugula angani si ça te va pas bois de l'eau tu te couses ya quoi kambo espèce de con que vous êtes ara musibe e ngarde no eto be jane den menen ko yimbe be ngulta ko men ngulta dum menen ko men yimbe tajale kala ko goddo huli menen ko lando mari dole wo ko lando bewi wo ko lando hulbini wo ko hamen nata ananta be wiya e pular si chula nati nyemete yaltay ananali dun ne amin mo ko bandiko ko gangster. Qu'est-ce que vous en pensez, espèce de con que vous êtes? Mais oui, mais comme 000 double comptoir denta o ngandita o ka technologie comme bemmon partagez main hala musibe la ngarde taw yewta on tana ji fewndi din ka sare Conakry be wi wala gol maya wanatana ko nyande surrada jama o ngarti ande ta ko woni tana hara piji din no fokkitiri non eno woni yarude non mi ala ni on no yarata non ko ma yewtiren non enen nga jodoraki do fita goddo wowlu ko faala min non siminati sawi atedinta konko tedinda ko dum mi hay finta anani ne min konko townuda fi mo min ay lambe be no respectim anon fi neddo birdi mbura ay goto e men piji gonto min jabata o birdi mo min Ousmane Gawal na ben goto na musi do ngay min ko mi jetti on ko bi dugula voilà chers Guinéens, chers compatriotes haray son partage yaden ko ati kon ka sare meden haray kanko Mamadi Doumbouya no andir don non himo wondi 400 hommes on 400 hommes ko wondi mum ko bandi délinquant joni non kanko Mamadi Doumbouya himo mapi fewndo do fi déstabilise gol tous les camps militaires kala camp militaire wondon e territoire lagino ko wiete kon desudu gol mo fala ittu gol horebe be fow mi hala ni non o wada fo coup d'état o waraybe les capitaines les colonels qui ne fait pas partie parce que donc andi ko wiete ko force spéciale anki mi souligni ne fait pas partir dans l'armée république be tawaka et armée guinéen ko wiete ko force spéciale ko 400 personnes woni force spéciale ko be woni bénéfice a defendo do ko armée guinéen doit ebude kon fo no wodi do si amari bappira o armée noddu mo lando damo saku maro ala hebade sukara ala hebade mais be jetti be en otage kadi demandez à vos jeunes frères qui sont dans l'armée il be jetti be en otage tabata ils peuvent même pas parler ils sont pris en otage par Mamadi Doumbouya et j'avais dit minion il be guéri darapo di wondi din kakanji fo et depuis ce jour je l'avais dit dans mes directs minni kam yewti fi dum do wo on yata Mamadi Doumbouya et Djoulirde ni et cimetière. Regardez des maudits mal intentionnés qui fait de tête mort ici, qui veut arrêter notre vidéo malgré tout. Je vois plusieurs personnes qui sont engagées pour partager cette live. Chers Guinéens, chers compatriotes, comme il n'y a un Poutine et Mamadi Doumbouya, Poutine mo adna on yewa tawa ko ene Poutine mo bien entendu parce que min ko hulton ko mimi hulatadu min konko takkanto do mimi takkanta ko dum konko mapani do mimi mapanaki dum kamini mo don ko 00 je vois certains mal intentionnés de CNRD qui m'envoient des vidéos le 5 septembre oui bien sûr le 5 septembre tout un Guinéen étaient contents et fiers de leurs actes. Mais comme la boussole est devenue détournement,
Donc nous ne sommes plus pour. Quand nous n'en voilà donc, mais nous avons ko yotongi do mari. Si do mari, hay bibe mom anda, ko no buri tampude, la Guinée. Et en Afrique, faut que la Guinée buri natu go le tempérer. Hay fu sala ko iti commence natana. Bien entendu, on met alerte dans ce message très important sur ce soir. Hande Mamadi Doumbouya, nami inna taongi mo mapi. Onon tigi do rena ni hore mon. Bewi, gite yarata le munne kono nandi welde den. Mai yaden famondiren hara idon sendita. Sabuna ko wawanda pallardindi ko wallu gondindi nanga leggongal. Non di jawrata tongano di tiporo eta dunta woni ajema. Bien entendu, j'ai dit ce soir, armée guinéen ala wonan do Mamadi Doumbouya. Ko wiyete ko armée républicaine. Armée de l'air, armée de terre, police nationale, bedo wonana mo hande kadi be fala ka fi Mamadi Doumbouya. C'est dans ce sens. Il a décidé de recruter les anciens gardes d'Alpha Condé. Si l'on a dit que la structure est kambe aide kangon Alpha Condé tongeno wontiri non ko bendo woni garde de di Mamadi Doumbouya. Ainsi de suite, ko régime maniqué woni dépoudé. Donc il y a un règlement de compte qui sera là aussi. Il y aura un affrontement sur place. Johnny non, il a weltana de Allah, sabuna di douaji won il faut kutude, il no jaba de kale di men, il a weltani Allah sabudundo. Bien entendu, kale kami humpitata on hakundani Allah, armée guinéen, be divisé que depuis des mois. Et à d'autres, Mamadi Doumbouya ne fait la déstabiliser de Koyete comme femme, comme militaire. Harako bien armé, ben on forme fala be déstabiliser de. O wara wobbe, bebe wata warude, on dara ka onomini be. Mi ala na dota hunde, fuɗɗori préfet, ha sous préfet. Ɗum ɗo fof ko militaire. Kono ato wadde ɓen, o woni noɓe. O wi are huɗo ɗon. Ley kam yewtidi e buye maɓɓe, mi andintinni ɓe. Mamadi Doumbouya mo yotongon ko huɗiɗo fenande. O huɗike fenande, si on détournimo, on frappimo, Allah nangitirta on. Bien entendu, so wadi Mamadi Doumbouya coup d'état, hay si tawi, centaine militaire mayi, il faut qu'on a tobe aljanna. Be wana Khalidina ka be luttinte ka Firdaus. Tous les militaires qui s'engagent dans ça, parce que ko neɗɗo dawor, ko neɗɗo jalan, ko kefero, geddo Allah, mo anda fi dina. Neɗɗo on kadi ko hutoro ko Allah huɗi kon sirk. Mamadi Doumbouya gollitiray ɗum. Si ɗum feƴƴi ñande kala amuɗon ittuɗon ha o humpiti ko fala ɗon kon so warali mo waray on ɗum ko clair. Mamadi Doumbouya humpiti o watte coup d'état woni lande men mum o frappi coup d'état. So waɗi ɗon ama itta ha o humpitike fi mon o muntiray o warobo no lantiri no suudu selludere ɗum ko no lantirta on. Bien entendu, ser guinéen, ser compatriote, jama on doit famude Mamadi Doumbouya himo jentori la noppi capantati. Imo addi wola be pular. E ara la wawno be tradizana be mo mi lancabe. Allah sofini on. Hare taw kanko Mamadi Doumbouya ley ko mi andintinni peuple de Guinée on. Mais ni be stock jidin karbira lanni. Kono yi décret on ka RTS yuri. Woy be fala lam fennude. Mamadi da yurmammi. Mamadi Doumbouya, il a yurmami, billahi wallahi tallahi. Tu me fais pitié, parce que da yurmami quoi. Ça inni fena demande wonta gonga ngura enendido. Lando Alpha Condé fiang Holland. Lando mo. Min dem yandinti now, on va tala hulbindi. Et puis, si goppe mo ngekni, on o CNRD. Et wompe mo wallu de fa. So woli mo goto. Vos biens à Dakar seront détruits. Nandalo sino enanio. Mimburi on fait tout de. Mimburi on kadi mar de sable. Mimburi on kadi one day très dangereux. On a aussi qu'on dangereux parce qu'on a un public. Mais non, qu'au public, qu'au wadu gol kadi yon terre à terre. Tao mi soudora. Ton ka honor don ton koto mi sofin taon ko clair. Et puis à partir de là, à partir de ce soir, à partir de ce mois-là, à partir d'aujourd'hui, les jours d'aujourd'hui, je rappelle tous les membres de CNRD, soit visible, soit tu es visible, soit tu es invisible. Je te rappelle
Tu seras interdit dans plusieurs pays de l'Afrique. À partir de là, ayalla wadi mimmi do andio, hidong andi mi, hideng andi diri. Rido ala kuneme, mi ada na ngiti ande. Le 27 mars, à partir de là, kala kameyo me fusa yon didije. Mi anda no sino no ena nyongo do nganda na do minimizi. Kala wat au semblant, je dis haut et fort. Kala wat au semblant, soit peu, soit maniqué, soit forestier. Je te rappelle, kala kayada ender mondron e frappeti. Awana net do sudo to do hamaya. Mi anda no sino ena nyongo. Mi wi wae watang Alpha Condé. Hara ministre do makonauni. So ari lady ndi me woni. Hara gainal. Ay mendara no men hersinirama. Mendara no men letirama. Mendara puissance me on me frappama. Hakundala donc kadi ça soit clair pour qui veut l'entendre. Langandi no nini hara no yaviti parce que lande non ko fait ikon. Andu bebe no andi. Mais à partir de là, on va mettre des frappes forts. Tawatande kadi me recruter kala ministre de Dumbuya. Ça yalti lady ndi. Ça nanga mas ko sera diom be peñante autre verso. On se ma benel ma yaltata. Donc kadi wade dum kazanda mon naboron. Jono de ngarde yew tugol fi problème di kanji di Dumbuya fa la déstabiliser. Kan Samori, kan Alpha Yaya, kan Makamboy déjà donc andi ko donc et kan makon woni e pididing hino arde no duira non e no yanirta non. Sergine ser compatriote. Fendo doni kan ko Mamadi Dumbuya himo mapi bondo be wi. Bondo ko kamungu toy woju woto Mamadi Dumbuya ko bondo. Ko bondo. Miaou jalano déjà la veltana de Tao, les influenceurs blogueurs guinéens. Tawatande ala wonandomo. O sodi ti bui o rewiye bui ko buri la mettre de ande, je vais mettre ça alerte d'abord avant d'avancer. Il y aura plusieurs communicants trompés qui vont venir dire que ah si nous devons faire ici il ne pourra rien. Je vous dis, c'est nous d'aller peut déstabiliser Dumbuya en un clin d'œil. Berko yitere uditoto ombo. Mumaten lagine tapo Dumbuya. Maginamu dimba mo ko selu dale. Nanda no silu noina niyon. Hande labaniyon jagu etonye wanagere pullo futani. Ko gere secrétaire. Hande si soso jo wi lamo to lagine be wadira mo selu dale. Hande si forestier jo wi lamo to lagine ça va passer comme Dadis Camara. Mais andano si nous noyna nion ça nani be yimbe ne jodana ya ko combat ful betoni ko fenane tande Dadis Camara on l'a tapé, on sait qui l'a tapé, on sait comment Dadis était manipulé, tout le monde le sait. Faut pour nous andi réalité on bedo si woni andi ko système wondo hay si tawi ko soso de l'amido quand ça va pas les sens ils vont les taper parce qu'ils sont majoritaires dans l'armée, on le sait et déjà on a noté. Et donc dans cette sensibilisation on doit avancer. Chaque Guinéen doit savoir les maniqués veulent détruire le pays. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas cette fois-ci. Nous non comment andintinendum Dadis Camara hari wana pullo kono aitayi o yata e fa le manika ben kambe manipuli mo wadi mon coup d'état. C'est clair hein? Handa is ko pullo lamino en face de Dumbuya. Be wada no maligasi be manipula mo hara no fendo be tapino mo. C'est clair. C'est un passage de pouvoir qui est là. Donc soyez clair. Pero na pullo tuwa di pirande de bedo piye kala fo kitando lamungu donna maninkatu walla pullotu walla foresietu mimi anda si on fami dum sanani be na do ko gere selu dale on anda joni tuma foresie je wondo populaire yonko be huwata mo kon. Ça va être clair, ça va être clair, il faut que ça soit clair, il faut qu'on le dise. Aujourd'hui plusieurs militaires qui étaient au top, qui étaient au front, qui étaient là pour défendre la réalité. Commencez par Michel Lama. Comme c'était un forestier, il n'était pas Konya.
Il n'était pas peur. Il n'était pas c'est-à-dire un donceau. Il n'était pas, comment on appelle, la famille de Damaro, comment on appelle la race de Damaro, les Konya qui étaient là. Comme Michel Lama n'était pas un Condé, il n'était pas un Doumbouya. Vous avez vu comment on a traité Michel Lama? Je vais vous dire le commandant Ali. Comme il n'était pas un Doumbouya, il n'était pas un Condé. Tout le monde a vu les réactions. Et quand je vous parle, combien de fois il faut qu'on affronte? Il y aura un affrontement en Guinée. Ça, c'est sans mot, sans doute. Il faut qu'il y aura un affrontement face à tous les ethnies. Face à tous les ethnies. Abat la sensibilisation dans la paix, dans la merde. Donc, comment on dit non? Forestier Maninka. Kala gaino Taïwana o Maninka. Jo, Taïwana o net o lenyor mapegol et terminé mo attenti qui fait tout l'eau. Je me rappelle d'un soldat peul déterminé à Idorba qui était traité, maltraité, tué en Kalfaya. Son corps était importé jusqu'à Maroc. Soi-disant, il est mort là-bas. Vous savez, l'histoire est là. L'histoire est là. Mais comme vous voulez savoir, on va vous renseigner. Donc, non, comment Jama on anda, ko hondu woni gonga kang. Be wana pour le foot dunde. Hande si fait iselu dale be goddo mo wona e rasuma be tapay mo. Nare dadis camara. Combien de mois on l'a mis? Combien de mois on l'a mis be lubimo? Fa honoreni. Donc, je vais rappeler aux forestiers, c'est le moment, wallahi billahi tallahi, s'il n'y a pas de soldats peurs qui veulent se sacrifier pour ces loudalins, ils vont les tuer. Flagramment, ils vont les empoisonner. C'est clair et net. Donc, dans ce sens, je rappelle d'abord, les Arabes et Libérika, ces loudalins, parce que ces loudalins ne veulent pas de cette maison. Écoutez son déclaration ce soir. Je demande nombre de partages. Nombre de partages ce soir. Écoutez la déclaration de ces loudalins. Quand on parle de la justice en Guinée, il n'y a pas de justice. Je vous dis, mais Tonya est fala et ça est falira et wadira est fala. Justice donc, est-ce qu'on a la wala fait justice la Guinée? On a entendu la vie fi justice fenande. Commerçant be full beben, ta goto a borbe changement. Parce que c'est le commerçant qui va se Doumbouya qui vient se Loudalé. C'est le même temps aussi, c'est des personnes qui travaillent avec Alpha Condé pour leurs intérêts personnels. C'est pour le foot à abori au commerçant du Wada Mosanzouman ko fenande. Et puis je rappelle, toute une personne, soit peur, soit de qui ce soit, alors il y a formé un parti politique qui est censé Loudalé, il y a comme Ouatamakon. Oui, on a la conviction. Oh oui, on a ces guerres d'intérêt. C'est de lutter pour être un ministre, pour voler l'argent. Attendez, on pourrait mon Simandou. On y a 15 milliards de dollars. Baille 50 ans. 50 ans, Mamadi Doumbouya, il y a 15 milliards. Baille 50 ans. Quand on a Mamadi Doumbouya, il y a Dimboudi. Hay kanko o hendo tako Dimboudi. Kanko Mamadi Doumbouya ko dungo woni o famali jode mais nganga zaido pidia aussi quand c'est à son intérêt. Je demande nombre de partages. Il y a plus que 2000 et quelques personnes qui nous regardent. Je vous dis de partager cette vidéo. Nos vidéos doivent avoir 20 000, 30 000, 50 000 partages en l'encercle parce qu'il ne veut pas que nos voix passent. Mais fala ka yewtere jimen iyo nano. O on dire ton jama on bouy et mapbe ino anime. Au vidéo goto me wata moins de 24 heures. 50 000 personnes guinéennes doivent le partager pour montrer que nous sommes plus forts que tous les médias de la Guinée. Hollembe ko wonden ko halude heutay ko fala den ton. A bon entendeur sali pour les gens qui veulent l'entendre. Mais gagnane ndi ko Allah wadi ko ngemon odun hatta piji bui kalay gagnane ndi c'est-à-dire gagnane ndi ko Allah wadi e berde wobbe go ko dun sonjatabe. Bien sûr, il
hibe jetti yimbe soji ordinateur ji hibe yoba be bimbe kikile fi menen tame wowlu fedda bien entendu fi taala me feddu mene mere warete e fo kere payande fi yo hala me feddu tawata onon be hedotobe dum hay hakkena ko anyan dum hay sendutugol taw wawata malgré si men de'i yo men yeyama si me yay kalam gu woni ton fi yo be jonnu men nisa fi yo be jonnu men buudi ay bu ko dum wadi etto men trito men de tout an gol tum sendita do fedda parce que donc andi engagement et problème ko be woni kon tindade do dartagol dumbuya wowla na mo gonga tanya ne de buyno don be jabata ya benena ko fi yo e budum do bi tati bawande meden gertade hande na inde men dabbata hala amen kala ka halu da fi pay kusare wi ayaya ndudo mo fu rimaninka donc musibbe awon be landarude soyez clair avocat noir au modo je vais te prendre tout de suite laisse-moi faire passer ce message d'abord la justice en instruction et puis hier l'affaire était à la justice en instruction et puis hier ils viennent avec des engins de terrassement, ils réduisent la maison en poussière sans attendre que la justice ne se prononce. Donc je considère ça comme la manifestation du peu de respect qu'on a pour la justice parce que l'État est justiciable. Ce qui me vexe, c'est de voir l'État de droit reculer davantage à Guinée, surtout par des actes posés par ceux qui veulent redresser le pays. Et donc c'est ça le problème, qu'on n'ait pas d'égard pour la justice, qu'on n'ait pas d'égard pour la loi et qu'on puisse vraiment faire usage de la force pour se faire justice en quelque sorte. C'est d'abord pour défier la justice de notre pays qui est actuellement en train de traiter le problème, mais aussi c'est une manière de marquer, d'exprimer une haine vis-à-vis peut-être du candidat favori à l'élection présidentielle que je suis. Voilà, on a dit que le présidentiel nous allait yauti Congo. Na yala duduka. Ko alla wadi présidentiel nous allait ala ender la Guinée fait on do ma be wada mo balle dans la tête. On la ki du nongoy billahi wallahi tallahi. Si celle nous allait woni la Guinée e wadi la mo wachofu. Be waray mo parce que ko celle nous allait tout ay tremble de Dumbuya. Sidia wawata Ousmane Kaba wawata Makanira wawa nandi taybe du no fu wawata. Wawi hande tapugol mo wo laccita fi makko berko yitede udita tombo ko sellu dale hande non be limay suudu makko dum fi décourage gol enen wakilibe depuis dubi dembe wadi stratégie be hetti taw ga ibuy wonnodi bawo kanko sellu dale be dañiri be mbudi fo no andi hande kadi be yobay wowlay be ben fiyo be wowlu be sabota sellu dalen be wada nouveau génération ben no arte kono de ngabbi be kalawol on les attend parce que ko be ngaroita yande kadi sellu dalen doit ka présenter gol be non no ba al ko don be yata fasa ngon mi genga be vrai si dum don fe I kanko Mamadi Dumbuya ko lankiri suudu sellu dalen dum ko fiyo yimbe ben décourageo yeggita fi dum don awa do non nyalande kala isaimu fewndo suudu sellu dalen dus lancha e nder jemma on ko don marché anta on sumi fawno remi donc dans ce sens je vous rappelle Mamadi Dumbuya ko lankiri don parce que anana beya Mamadi n'est pas au courant ko fenande kala commentaire fait do mi do souti tout un commentaire qui passe par ici je les vois même si je ne réponds pas donc on comme fait des fois Mamadi Dumbuya est au courant mais de ngabi ay den andi coup d'état on noirde ça viendra si be tapimo ide ngabi kad ko arta ko ay den andi do le 25 avril haray gonga kan fini la Guinée on va essayer de prendre avocat noir avant que je passe sur certains sujets si tu es là présent tu peux écrire je t'appelle tu vas prendre la voix musi wombelanda route hande pour le foutaon be fala mo mosa imbinde bawto ka be hedo to pay kusare minni dépôt di carburant di lanni be andi le komi woni konko gonga dépôt carburant on lanni kono yi o wiete do Obama neddo mo juntu mo tawata e leñol mu yida obi onon min no la andi ka Obama yay wara ngulamu don ko lannungu o wiete do Obama tele nene minnu ma wi ay ore Abdoulaye Wade
Don andi moka. Hay mi yaltinta do photo makko abelando kombo woni o. On va mine wiete don Obama kata ha sofida. Kata ha piti fata. O wiete do Obama. La ilaha illallah. Hey, kata ha way wadamal. Kata ha kono mi wata kalifirde on e kata mum. Wenno ma si neddo e bitelende tayna jawdina gandal reno mode. Winda e bukkuji ko puydi ko ngala façon mum. Yidi no rewbe non mon kala no yidi rewbe do on tami toñide. Dans ce sens tumi do andi do. An kadi ka bandi salte. He Obama. Afala wiugol si dumbu ya nelima afenna ilam. Mi sa fenni lam mi nottete ko mon leluma mi irama tonge bundu. Jama mi yewtuno yewtere. Jama on fala la monanate. Minni on bawuri ko nabi mo ka sellu dalen ko jalgol sellu dalen. Yimbe be wi no. Bawuri sellu dalen no do wadde gotum. Jama mo welti ke ko yaltuda ka suduma walla te yaay pale. Min mi anda on to jama on fala yo fenande fuddo. Dans ce sens bawuri faya minimono ko nandita tay dum fop ko birdi. Avocat noir ko sen yi monani. Voilà, on tigi do wa mo no dide ya yo adu so commenti dom jettamo o wada yewtere makko ne fette ngi 6 jimenni parce que piji buyno wodi. Dans ce sens piji no fette de la gine jama ko alla sortata en e di masiboji. Alla sortata en e di catastrophe ji. Alla sortata en e di piji tawaydi ko penale be wolori. Mamadi Doumbouya goto en wakkilo tomo en engage to kalubi den don Alpha Condé wala Mamadi Doumbouya ronkete. Kaloubi den don Alpha Condé. Darebe no fala warde berde. Motivez-vous, vous les militants de l'IFDG. Ara ifondo doni on fomo on sarji no profit on wadi profit chez dalem. Hey, tagoto waru on berde. Alpha Condé dubi jel mo dabbude lamu. Dubi jel Alpha Condé no dabbude lamu. Dubi jel. Hidon ala be no ara do anen klendey faminan. Waray berde mon den. Et puis be jatta kadi communicant be fulbe fenande be sellu dalen kono ono waaw do ngono sellu dalen himo duwa wadde dum ko nyande be wari mo yonno ngabe wari leader jo pullo hara don jodi donc ils don souti. Donc moi je te vois pas, si tu es l'avocat noir je vais te prendre, je passe sur autre chose. Oyine kono be wonbe wite don fo sellu dalen sousare du koni kambe kono be souci hondu un chef de quartier be wawali wonde. Donc dans ce sens la vision ko Alpha Condé no yewtuno Alpha Condé wonno ko yewti wo o déstabiliser IFDG ko Alpha Condé ali dum ko mission Alpha Condé Doumbouya woni wadde mission Alpha Condé avait dit il va finir avec Cellou Dalein. Il avait dit ça. Hande après me imam no mapi la Guinée o parce que menembe on be ka réseaux sociaux mais sabotimo imam siwalo imam diku o mo mali Bamako ko fenande imam ujo jetto deftere wala fenande wana afiko suma e fokiti ko fenowo non no si da fala a konkindira haronka nana no be wiya ono mon teddinta imam be amembe kombo teddinta fenowo sa fena goddo teddinte a hala gonga salta gonga goddo teddinta ma na fi ka imam walla ka joma jawdi walla da famintini da mari gandal ana janga ya bura sudais walla suraini ana janga on kondu ono nabudo ngore mon quoi. Vous prenez pour qui? Honto nabudo ngore mon hido nabi hore mo kala na bawo kanya sa imamu jora deringi no fotawa horde andu ko riba o maya to sumon direct ay go imamu bebe mayo be lagine pour bebe ko mayo be ara no nawni ha no wattana ndiya parce que wana on yimbe gomu be Allah ko sanani lagine be no jodo na inna lam go wi kaligi islamiki are ko dun do woni ko halda poro ko dum windi ka gurala ko halda kaligi islamiki parale ko Allah metti kon e mom so sorta ki dum Allah alkira yon goto so yande usasi o buyno ton nyande woy be kaso nyande woy be mari plainte nyande woy be mari problème si neddo woni neddo Allah rewo dina on yata kaso on soketake on tonyetake on nyintake wallahi summa wallah si tawi da honi Allah ko goto
ko jokkuɗa kon no laaɓi goɗɗo naɓatama kaso min pay kusare miɗo ɗo komi kambana kon fof mi sokkete mi naati lagine laabi ɗiɗi mi yalti par ce que mi joganaki goɗɗo mi fena e hoore goɗɗo komi woni kon fof ko noon woniri mi naati lagine mi yalti mi yalti fusi ŋeƴƴali sayi hande a wi ka neɗɗo diina hiɗa jangi hiɗa faami ñande o an plainte ma no e kaso an ñande o ñande hiɗa nodda ñawore an kon wonɗa imamu kon wonɗa ustasijo ko fenade parce que tu fais semblant au message de Dieu tu fais semblant hiɗa arde ɓaroɗa e message Allah hara ko fenade wonɗa wolande yimɓe ɓen ɗaway noon ɗaydude Paykul Sare ɗaway ɗaydude abonoje Paykul Sare kono si tawi ko wowlata konko penale ambo aya yimɓe ɓen jottoyna he usasi kaari noddama ka prison janggo mo ka tribunal ɓe sokimo hecciyankiɓe yaltinimo koye ɗum woni toon par ce que ɗon andi hay prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaji o waɗi si islam ñiiɓi pullo Fuuta woni janguɗo woni illettré woni jooma jawdi woni kala no wonirɗa hiɗa duwa imposade hara suuɗora hara a suuɗaki min e manikajo ko min weldi o mi wolnaymo gonga min nete menen komin laamotoɓe mi anda non ɗin sino hen amma oy nayi ɗoɗi maninkaɓe rekoni suɓe pullon kay no duwa laamade lagine no wodi maninkaɓe gomuɓe ɗum anduɓe way ɗum ko gonga ay lagine ko kafu so yi hande min mi jooɗi kamin yiye boycott ko wiyete kon assise national mi suuɗaki miɗo anduno kadi si en haali waɗay par ce que hande ko an jiɓi si pullo Fuuta e fi pullo on no tiiɗi fi lagine mi wiwno Mamadi Doumbouya si o testi yawagol pullo Fuuta o jiiɓoto sikki ko sama kala et à partir de là maintenant en fuɗɗike mo jiiɓude e fokkitaali elan welti tawata hande mi tawete e jiiɓayɓe mo ɓen tawta ñande o soofinte kadi hara ko min jonnata on information min naha hande ɓe nangi Mamadi dey hande Mamadi waali e kaɓɓol hino ardele hakkunde e Allah nini koɓe woni faminde ko fulɓe ɓen woni yiɗamo hiɓe faminde hande ko fulɓe ɓen woni faalaka fi makko e tawata ko ɗum woni ugginomi jorke ɓe ara ɓe naadira men laakara koyɗe ɓeya ko men kellamɓe kere men huuɗa women waɗi yimɓe mon ɓen ka laamu ton yimɓe amen homɓe women waɗi yimɓe mon ɓen ton kere menen ko menen inni on ko ministre jo men faala ko menen wi on hande menen ko préfet jo men faala hande siko jawdi mi faalno mi jokkay noon kono min mi yelaki o avenir o avenir Ousmane Ñeeloy hara ɗa lanna e tout fotoɗa ka maison centrale anda faala ɗum anda faala on popularité alamu ngu lanna e tout an kadi doga yara Amérique jooɗoɗa wola penale an hiɗa faala ɗum awa jama musidɓe on ɓela darude révolution neɗɗo on wana ka Facebook tun kaka stratégie makko kaka pinal makko e ka faamu makko. Il y a beaucoup de connaisseurs pères qui se croient sages, qui se croient plus intelligents, et ils seront déstabilisés. Donc, harayande présidentiel Loudalen et humpitike neɗɗon himo déterminé. Wallahi billahi tallahi anana e woɓɓe no wiya o ko dernier essence sel Loudalen on ni ko fenande maɗɗi ɗon o wi no tan Alpha Condé ko dernier essence ko dernier bal sel Loudalen on non ko penale fus kono woni Allah kono andi ko arata a joni ko muuyay ɓene a joni ɗon andi ko fewndi a joni onon ko ruwa onon wala ko arata quoi kon saban tan Alpha Condé ko wi o gani ke 3e mandat makko on pon wiwɗon jama on ɗon andi ɗo ay tun Alpha Condé gani ke 3e mandat sen Loudalen yo ɗaɓɓuno gerda o perdi waɗɗon ɗum ka hoore mon yaltinɗon ɗi yewtereji kanuɗi yaltinɗon ɗin piiji mon penaleji yaltinɗon e stratégie mon faala ɗon warde ɓiɓɓe worɓe ɓen minni on ko fenande mi jooɗi ɗo Sénégal ɗo mi tappi ɓe mi lappi mi haalani ɓe gonga kam tappa ha ñande Alpha Condé nanga awa si on inni walla si on sikki sen Loudalen lanni ko Allah lanni fi mum menen men lannata de menen ko peuple chinois
Donc, ça soit clair, menen Doumbouya hul in tamne. Men hulade ko ni komba Doumbouya. Hay, ko yete ko, en enclendé ko ni ba Doumbouya, ça ne fait pas pitié. C'est petit même. C'est petit. C'est que derrière Doumbouya là, c'est petit pour nous. Mais nyamira be wanyamo be kepu. Je vous dis, mais ouais, choc kagol be vrai. Parce que ben nos fans d'animé quoi. À notre devani, à notre aventure. C'est qui qu'on connaît ça mais comme un soutien ko. Mais nyama Doumbouya, mais nyama ko ni komba makko, mais nyama na mo kadi vrai. Yalta kadi fous, nati. Hara kadi goto ngeta. Nyama na mo otro verso. Nyama na hay ko nyama ntamo konkadi. Mais nanongo si mo oli, mo andi non. Mo andi. So yi minta wa belami ke kominta be barori. Benabi miyako na akiri benadi kapale to be andi ko men yewtiko yalta ola. Mi hala ni be kadi mi kompulo na mi fala do budi goddo. Min no mari min no wurira nyala ko goddo wadanta mi goddum. Oy go be ara do be do famina do fo ka pazan do ko kambe wurnira min do be dégage. Mi hala ni be kadi ka privé. Min ni be min ko mi wadi on ono nyande min ni fi mo butta won dedde hala goddo anda don wuri. On nun kadi feji be tay ko do woni gonga kan ko jawdi ma mardagoy kono sekko an konko ko mi wodi hawa ino wayni awata wawde no mi wayno parce que on a non Allah tagirma pose tout. C'est clair et net. Dans ce sens, je vous rappelle kala jettu do stratégie mum wi on kanyum Doumbouya jettila mum o wona dongo iwata mi pay ko sare minuma ko fenande fous kala halando madunga siko simo faala mo janja mo paki defte de minno fenay ko beppale fenande fous Alpha Condé ayo jetti 3e mandat makko wi lanni en gagnike lanni c'est terminé minni do jama on ko fenande dum wonta jama on faala lam fennude kono nyande Alpha Condé nangano buyarno ka privé wi ko pay ko zare aruno konko dunde ko dum woni réalité on donc enen do hiden andi en tappay Doumbouya on andi ko woni ennemi bano adama donc andi ko hondu woni ennemi bano adama on andi ko hondu lori pullo futa ko décourage gol neddo on si o décourage ke haray bernde makko nde maayi neddo so woni désespéré haray fima on lanni taga don en tant que da wuri hida selli wata désespéré si mi yande fulbe gonena lanali en tant que na finde a famu de lanali kala non e adda non stratégie mabbe faale gol déstabilise golen a vie faale en hollude stratégie di satudi faale en hollude njaggu e piggal e stratégie forudo stratégie tawowo ko waray do bernde neddo ko non décourage ta pullo ko be wadi kon ka kille mabbe ko wargole si be wari en haray be décourager en si be bonnani en haray be décourager en jonnon dun don en pitay dum e leydi wallinen waden dum balate andi ten stratégie mengon ko gagnagol et der victoire on non en gagnoto et der victoire on non en wonay fort et der victoire on non en wonay pi no di fulbe ambe jokkube Doumbouya tata on sikay no benge selludale be wonay gotum wonata parce que ben ko woni monnaie mabbe on stratégie mabbe on ko fita pour le football ale ko dum be wadi ka kille mabbe ko dum be wadi ka plan mabbe be marchata ça ne va pas marcher donc ce soir je vous rappelle tous les militants de l'IFDG de loin et de là kala ka wontir donc wata on décourage de on est motivé et déterminé. On va essayer de joindre avocat noir s'il est possible. Donc, s'il n'est pas possible, là, on passe. Parce que c'est lui, voilà. On va essayer de le joindre. Si ça ne marche pas, on continue notre débat. Voilà. Il n'y a pas de problème. Là, je l'appelle, il n'a pas répondu. Pourtant, c'est lui qui a dit de l'inviter. Il a un message à faire passer. Ok, il n'y a pas de problème. On passe à nos sujets, à notre débat. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, on revient, je vais vous expliquer les cas actuellement qui s'imposent dans tous les camps. Dans tous les camps militaires de Conakry. Donc, soyez très vigilants. Dans notre capitale,
et il y a 400 soldats wombe bemba o Dumbuya 400 personnes ko be do woni wobe 450 ans mais ko 400 personnes. Ah ok, je ne sais pas comment ils sont. Donc dans ce sens, je vous rappelle les forces spéciales. On va faire tout pour les faire rappeler la réalité. Hande be yidi be ani be falaka Dumbuya do wadde stratégie wondo réel ka terrain. Il me fala recruter gol déconner mettre derrière lui parce que donc on dit dans les camps sondari no be ensaliri non hande taw be wadali pullo fuuta horejo katawata ko adrien tube wadatay fi yondum fi tayen folto fi yondum fulbe wombe be nder ton et susta affrontement au terrain. Dans ce sens, je vous rappelle, chers Guinéens, chers compatriotes, Dono Yari do Kassendu Tugol, quand leur armée, forestier ben no woni majorité, ko ben woni armée républicaine on fait ondo do. Jono ko wiete ko force spéciale, ben o tawaka et leur armée guinéen, ko rallia, be dun no way wa allié politique. Dans ce sens, ko wiete ko allié fop dun do na républicain. Be ani be dono force spéciale ko be woni bawo Dumbuya ko be gardatam. Si woni Nyalorma 200 personnes montent. Si woni Jemma 200 monta kadi ko be woni sans dire déjà ibe do kay dombe ko be gotum ko fota. Je vais vous montrer, vous allez le voir en sincère réalité. Et regardez les yondo kadi andi tombe ko kambe tu woni ton. Kambe tu woni ton e inobe ko be jokkimo o yi ko Auckland o won diemu Auckland o won diemu fo no andi be e inobe kadi ay ko yoton ko me lannete me muncete inobe o yibe ko o 400 personnes woni bawo makko. No be adira la Guinée woko lutte contre les terroristes be do ko formirano ko wargol pullo fuuta kati. Il était formé, il était à Manéa. Il était formé à Manéa. Certains étaient en Fodekaria. On va amener woduno e mabbe tay ko be Fodekaria be woni o force spéciale do. Fono andi fi mabbe quoi réalité. Je vais dire Bedo ko formirano ko fi wargol pullo fuuta. Bien entendu, ko formirano be fi wargol pullo fuuta. Je vous rappelle ce soir, l'andité ko fi hondum Mamadi Dumbuya. Aïe ojeti lamu pourquoi il était à la cimetière de Bambeto. Ah, Mimi Jabata Goidi Pigi, voilà. Dans ce sens, on l'avait dit la réalité. La réalité. O formirimo Alpha Condé aduno bedo fi wadu gol banditisme sécurise lamu makongum. Si on watani la Mamadi Dumbuya o jetti lamu ngum péage di fop wonno clair labi o indi fo yo hotu kakam o yino ko kangombo be hoti ko yete compare o yino ko e kangombo be natoyi o yino tu péage di piliyama policier ko yano ko back fop nada makakan dun do ngay goto tefali landi ben ko onto woni Alpha Condé addi ko wiete comme force spéciale pour nous déstabiliser nous les peuples o addi force spéciale fi warugol pullo kalax fop no andi bedo ara be kama fuli. Il y a des images en prêt, il y a des images qui montrent en réalité Dum adunobe. Mi yewta non kanko Dumbuya il était au courant ko woni ko fekki de fo ko e tawi bewre makko ne duudi be ferimo Fodekaria be joni commande allô on va amener be jetti mo Fodekaria
Fauno Andi, quoi au sali que war gol accord di ego, ils sont tentés de tirer à Burkina Faso. On l'a vu alerte. Et Allah, non. Allô? Ah. Aïda Soutilanda Naroudela, si tu as envie d'intervenir, quelle est la invitation? Oui, à Yominode. Mais si tu as une autre de la. Ah. C'est de m'énerver ça. Allô? Allô? Abela nani? Allô? Qu'on nous est roumani? Non, c'est mieux, maintenant. On t'a invitation quoi tout d'accord. Ah, Esan. Oh la ilaha illallah Muhammad Rasul. Shit. Aïe, dans la de l'avocat noir. Toi, il y a notre dans le messager. A deux invitations. Miyama, si Miyama. Wata, va dire tout de. J'étais. Aïe. Avant de me rigoler. Allô? Ah, c'est Miyali, non? Quand on accepte Miyali. On t'en a wonder Miyali, ma. Quand on windu da. Allô? Honto mimi yali invitation ma. Honto no woni mimi awa wadi timiya. E dan ni telephone on ta koma famu ndire fi yalla. Chet. Ah me awa commenti mimi ya maga mimi yali ma. Min ko mi do ko jallo kalis. Moi je te vois pas. Ka no yim. Hey, ande ko ande. Min do mi yali mataw nani? Quand on y m'a mis yali. Non, donc c'est pas un débat ouvert. J'ai un invité. Quand il prend là, on l'y prend. Même yali ma avocat noir nani. Le compte que je vois là, tu n'es pas parmi eux. Je te vois pas. Même yali m'a dit. Quand on a eu, moi je vois pas, hein. Ah, t'as offert un gars. Et yo, osé si là. Engi continue ma do, est-ce qu'engi no mo? Ah, avocat noir, en kaita wa moi on a avocat quoi, fial. Oh, il est là. Beaucoup de personnes veulent t'écouter, mais quand tu as Ardino Douira, non, parce que nous, on ne te voit pas bien, voilà. Hey, tu as la macanyo, tu as donné. Eh, aïdo, eh, kodonyo, yata, do, eh, yata. Tu cliques ici. Ça n'y a ici, gadundo, à Dantama, wada envoyer l'invitation. Tu vois là, tu vois ici, là. Tu cliques ici, là. Tu fais envoyer l'invitation. Comme ça, quand tu tapes, ils vont te dire que tu as envoyé l'invitation. Tu vois? Voilà. Maintenant, est-ce que vous famille comme il y a Ami anda so va participer dedans. Parce que là, Andy, système on domine no change. Ça y est, un téléphone du gono ton donc di jetta goy. Téléphone du gono ton di jetta. Partagez vidéo maximum en attendant partager pour que ça puisse aller aussi parce que nous gars ça war dona yeng pi di buy kon ko si tayo ñi donc wi den donde ay do joni système accio hakke non onon tawbe ben na onon halata hay onon hay so ñoƴƴali don s'il vous plaît accio kanko avocat noir tun kanko tungo ñoƴƴa don fiyen waw mo yiwde ña
ayara on fala on be participata ben yo il commente une seule fois il sort et on tawobe ben on na intervenu gol ils vont nous faire tarder là mi goyon Diallo Mamadou don kono min mi yal mo komi wata mo noddude don ay non na on compte don tungo mari moi je peux pas hein, là. Ah, si elle clique pas là on peut pas les joindre. Voilà. Ah, ça clique al don min mi wata ma jettude de que là aron ko kiliko gol ay acco birdi ma ankadi mimi da biti magami ron ki kiliki e goddo go mina bani ma invitation i jabo do hande la jogi kaydi secret di ma de fo hande peyana be ade peyi to ha be soda bros awa addi invitation go addi addi awa hande welay hari do kono mi yitaki ma artinde wotere fi alla onon tawobe ben na onon kadi landa onon kadi acce fi alla oy ma mari dossier tawno dum wade o ma mari dossier ga kono mi yali mo few daru yimbe ben hebe yimbe kanyum kayno fiddi ayna onon inna yo addu on jabata onon ko mi wolanta on kon ne la ilaha on va mille explicanemo wandi jama on no ay sodu gol téléphone ji seedi kono ara be andano be gollitirta di ko dot taw kombo way mo holloyde dum do vite fait là ko do ñoƴƴata laabi ɗiɗi tum ɗo tu ñoƴƴata laabi ɗiɗi là tu cliques ici là quand tu cliques une fois tu vois là tu fais envoyer les demandes awaɗa ɗon tun aɗa yaari yimɓe ɓen sooda téléphone ji seeruɗi ara ɓe wata ɗi gollitirde ciya son sooda téléphone ji seeruɗi on jonnay pay koye mon koye avocat noir comment windu ɗon avocat noir ndar ko ɗo tun e hino eyno ɗo tun ñoƴƴata ndaari ɗo a ñoƴƴay ɗo tun haɗa a naati nder ga kono jama on kañum kadi hay ɓe innaka yo ñoƴƴu no ñoƴƴude ay Allah waɗina on fof wiya yo ñoƴƴu avocat no aranga wallinay men ɗo goye accano joni min feƴƴay goɗɗum go awa si tawi a ñoƴƴata he mi anda o façon ɗon mi a ñoƴƴata cha o tardini en ɗo kadi ay ɓe min naali ɓen jana ay omo mi duwano ñoƴƴangol ɗo mi ñoƴƴani quoi acci mi talinetiwal ngal mi ndaara si mi yiyay moƴƴanani ay mi yaalima ɗo de awa c'est bon wonɗo nani narima ɗo ay yimɓe ɓe ñoƴƴay si min naali ɓe ñoƴƴu
ha avocat noir ron ko ño dira don ara do o liste do pop min yo min wambe be der ga fo no ño udeni mi ron ko nani an le da wa no ño ude don pourtant nasi kanko ñoƴƴi oya yaltu ka Facebook natita he Allah avocat noir o kanko kadi minni o nawna minni o ñoƴƴi wacci avocat noir tu ñoƴƴa onon ɗo ñoƴƴa tun ɗon ñoƴƴa quoi Allah ba kamo faala ko wola e dare ɗo ko yata 10 personnes no ñoƴƴa tun no ñoƴƴa acce kanko ñoƴƴa wawe mo yiwde kono kanko kadi ay wala ñoƴƴude goy mi anda ko no o jokki to ay wala ñoƴƴugol sa ñoƴƴa ñoƴƴuma e fi Allah yaltu ka nder vidéo natita ñoƴƴa awa sulo ga accumi ñoƴƴa on kadi yalti awa yeɓi sulo gan keso accumi ñoƴƴa ñoƴƴu ɗon tuman kadi ara ñoƴƴu ko slogan keso on non accumi ñoƴƴa hari ko birdi joni ko accumi ñoƴƴa yes avocat noir jon non a tampina men woni koy parce que men tindini maka ñoƴƴata ɗon ha men ronki garan acti fi Allah famodire on famay koye piiji ɗin no yarta noon ɗum wana fi o commenti ɗon mi ñoƴƴata wo kanko ko yo yaltuto ami minnimo yo yalto ha mi ronki kono mi alamo famude kanko kadi o faala en tun haray tardingol joni acci jon noon a faala men tun tardinde ɗo ka ala ñoƴƴude par ce que ñoƴƴuɓe ɓe fof no yaltude ga ñoƴƴuɓe ɓe fof no yaltude ga sa ñoƴƴay ñoƴƴu a ñoƴƴali aɗannin téléphone on tan comment cawɗan ton dile ayno hankadi dawa ko mi famali wala jaɓude ñoƴƴugol ko duwa ñoƴƴede ɗon donc sa ñoƴƴata feƴƴan e goɗɗum ko ara en wonari ɗo tun nan fi Allah par ce que jam ko très simple so ñoƴƴi ko ɗo yaltitata direct a ñoƴƴa tun ɗo ɓeynoma ñoƴƴi sa ñoƴƴa ñoƴƴu men feƴƴa sa ñoƴƴata acca men ñoƴƴanamo men feƴƴa way a ñoƴƴata woɓɓe ñoƴƴino onon kadi no acce hakke nan min mi sikka o wawa feƴƴude ɗo hande nan je pense pas parce que en tardi ɗo tun ko yata ko yata 20 minutes tun fi yo clique ɗon no demo mais s'il peut pas on passe sur autre chose kankay nayo waɗe spray o joɗɗina en ɗo jemman fu anga ñoƴƴa e tawata mi anda a raison ka wonɗa ɗo moƴƴanani c'est rapportata parce que là ça ne marche pas nayi joɗo ɗo tout pour perdre le temps kadi andi min ko si tu te prépares pour qu'on t'invite il faut te préparer ça woni kadi ko tawata raison moƴƴa ara ko ça ne marche pas ça ne marche pas parce que voilà ça woni ka raison wona stable ɗo là on peut pas ko woni kon Diallo Mamadou mais c'est quand il veut parce que là moi je vois pas moi je vous dis toutes les invitations s'affichent ici là je peux rien parce que là quand il veut intervenir il sait comment faire mais quand katigi ɗo e watamo noddude nani là je peux pas l'appeler parce que je le vois pas Dario ineteɗo Ablaye Ba Dete neɗɗo live ujo mi anda ɓe yimɓe fetuɓe kono Allah diri ɓe Facebook hakkude Allah
Là, je sais qu'il ne peut pas intervenir. Je voulais qu'il intervienne quand même, mais là, je ne peux pas. Ah, parce que là, on ne peut pas rester seulement à regarder. Je t'ai expliqué à la femme qu'on est comme à l'ugol. Allô? Oh no, sister, I jam. No, jam to. Me don't direct to man. Oh, like I don't got any other. Okay, for us to Oh no. Our kilika direct to lalam. Andou ben canarde. Sinon, on va continuer sur autre chose. Donc, il veut juste nous trembler. Il ne veut pas intervenir, ce que je vois. Donc là, avocat noir comme il est donc. Là, je ne peux pas. Parce que si tu as vu, tu continuer et puis du gonan, voilà, je veux vraiment t'inviter, mais ça ne marche pas. Je peux pas. Non, mais il y a les manas là, mais attends, ma note de golf. Ah, ça n'y a pas, mais on a do ando ma. Ah, Johnny Daru do awa. Eh no do. No, Daru do, regarde ici. Dans le téléphone, on t'a comment, s'il te plaît, si à Jabba femme dire. Eh, Daru do, ça aïe, là, il y a tout le dos, ça a été. I don't know if you know how to do. Oh, wait, so not you know to get a you know, and Daru, 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 come on, my come alam the uncle, sit down and the farmer. Ah, you don't know yet to color video on that. I will down by the demand. Ondo one dad. Abi, Daru odo. I odo adi. Daru mi not die odo. Johnny Pascal. Allah, dem Allah. Me no dano to go. Dari odo kayalti. Anda Johnny do. Dar talk anyo irte. Pop Dari ay. Avocat noir fala in tampinde. Sister kono one. Sava de yangoe. Kono feundi. Alhamdulillah. No. Out in a restaurant. Mediterranean restaurant. Kono restaurant Every day, 12 to 12. 280. No, in the African, Camilla East African restaurant. No. You that 20. Camilla eat. Kono ni Camilla eat. Camilla ko inde bito minyangango. Mena eat ko nyamugol. Camilla eat. Ko Camilla nyama. Ko Camilla nyama. Camilla nyama. Mena me de mari gerto, me de mari liki. Me de mari fo. Nyiri mafe kefu. Loko fo. Only me nyam teji. Oh, bon. Habala. No, mi defi ai doko kizi nonni ai. Non na kamen. Kopita ni. Kopita. Ai. Doko Anthony. Doko American. Ai doko DB onni. DB. Du doko DB ai, du doko li. Li itati. No, li di no wodi no kande frigo nderto. Ai doko gerto. Chicken. Ai. Me eat chicken very. Ai doko do men ben sa ata loko. Eli idi. Doko do men ata gerto. Fabe. Ai, hande me den defi ma fetiga ai. Ma fetiga te wi. Pina ko jelu. Pla on si ko nyire ma fe pla on ko $15.
Si ko Gerto ya loko ko $20. Wow. Isa ake ko $25. Wow. Yep. Eh, ako Ay kadi? do ko biro ame ngonni. Ah, no wadi biro kadi? Ah. Jonna mo ala yaw de kamo nyamu gol ko non ti gerte to on dia ben ko ndong. Maintenant on a une invitation. La salmina si fatu srefu fatu. Hey, jiwa no Philadelphia. Ile te do salama. Salematu? Mon amour préféré. Ko ngare te jombe on a Daniel de Tesla wa dandi Tesla. La ngandi we. Dandi Tesla dandi du. Oh, mais nda Tesla, ko do Tesla. Oto paraset te teren courant. Are no wadi sabe. Dandi dangotoje. Ah, auto Salma, la ngandi ko do ko jogi. Mon frère et puis wa jalugol kono na japula. Hande hala ni ba moda maren ka. Mimi ni moyo yaltu edu mida. Hande ayamo, hande no lutti ayamo. Mi yama buri ko mi way ma yide ko. No, hande sa yi ma bede. Ati mi lo foti e may de ka. No, da foti de ma je, da foti de for day. No for de ko fi ono on all the sister nata. La la ila. Ida foti de ma ko. Ayi mo ka ku Joni no ko wande ko balla wadi jaja mano do joni mi biya mi representa mi ay mi sora ati tabe wan jaja ati no jaja joni bawo du jaja andi famo andi ko no boni be ko ma ko tu ya dandi mo metti andu to de ka ona ta pula mo metti andu to de don't worry onon kale di mongor ko jomba adu bi gelu andu bi ko fala o jomba on tiki jomba kay rew ko fala ka okay gasi dino no marsa na on tiki no fala jomba 10 no fala jomba 3 ka no ko ha 4 ne onana 4 ko fina tawa ko ha 4 ayo alla konta no American restaurant on ko Queens New York New York Queens yeah what address mon Queens on 164 14 Guybrush Boulevard 154 522 what do go ni by 134 andi min alla tagala ngangile 161 no 134 14 Guybrush Boulevard yeah. 150 abola mi winda modo modo yeah ko oyo mo windu modo mi windi mo ko do wona adresse bongo ko adresse restaurant onno okay apa mi sera na modo nan on abita non to yibe na on nyawli nay me nyawli nay de e way de ya monene o pita me nyawli nay min yira ma ngoy hombo de jiw kunka min ko fi jiw en tu milando to sila rato dalla winda na barajo adum min ma jiwo apa mi wala ma odo do no wela mia gedo take your man okay now odo no fandi odo fala tipi maski ma onwe yama ole maski men o como wilni da ko ngala tagi jiwele Ameriki do jiwele komo
akude yalla wolu kadi Hibe njandi, hibe comedy. Kaina be woko we. Be ina akude yalla kala mami jombi dirta wona ka social media do. Itande pay kusare min jombu gol suudo ndirawam ta Allah tawna kala mi tolti Allah kala mi jomba tara ko suudo to ta Allah holli dire nganna la karam fala no ko da go wonde wadde mi yahay woni mi présente yo da si Allah jabi est ce que ndenge jaya ayi mo taw mi ko semaine passée me wayno ndiri andi ko soso be ndako ngira fam maka Rudi send the address to Kota Mamadou na ani ko ni yimbe be to be di mi fi budi mabbe di ko benta ko love you baby I love you babe Papa dile kono akude yalla jaja akude na de I love you andi manantanga me sa enen tamme ko utte dampe andude nganda ko ni love you sai ni nene ma love you sibe yo tali manyike de ngani ninga ala budi I love you me do ay tu ma haso ko telephone yo data bi kamangana to na love you mom love you dad ko baba ma ko baby na ko baba ma ko mirta love you dad love you daddy dad ko baba ne dad ko baba I love you dad okay Allah pay ko sare mi Allah iti adreso yimbe be ngando mo tano kase jama on ya to John Kamato okay 134-14 Gaibro Boulevard Queens Jamaica Jamaica Queens Jamaica Aja Sheriff mi mado Ola manaju de kono be okila informo ida osinda oya kere mi da bildi yoko saba mo mi jomba tar mo defu de chicken mo yaro defana langerto pita kataba undo no ena ne me dande ngida ko metika simi boba la bado etika ko bego ko ami woni hal betanda ela boba la pay ko sare wala la jalere akude yalla merci love you sister love you too baby you are a baby you my baby yeah thank you you my little brother you my baby I love you okay bye take care honey ayo avocat noir jabali olika avocat noir ko kanko ni nyot so nyot itungore avocat noir fala intampinde o fala intampingo andi fala mentampinde ka me penye tegui no Joni yandi penye de la ni Madina Joni ko brosugol dumbuya ko brosugol inete Joni yangilando yayna do mi nyojali yangali mate wallahi mi yangali ma bobla ka kundala mi telephone jidi ndino kaya sigude ko kanka miwi anda buri udo kanka mi nami kapere de 14h nami kapere 14h ndo andi fi magwe ina ninde anani ndia abota mi euro himbe ben fotao donc ko mi avocat noir mari hande kadi ka pay kun sare ka page makko hande mari kadi woko ko weli ko wuli partage non kadi son jawali mi wolata inu yobe yaw pay kun sare be partage ma do mi wolata fus yobe yaw be partage yobe partage wa 2000 do en fuddade wolde ma do mi ya ta yaw jama sa ebe da pitet avocat noir yimbe be landiti la wo kon wulla da de balde wo fi on ti apulere fi hondo mi wullani de balde ko ngaygu ko pullo anya kon lagine ko dum wullini la na fi wonde mako goddum sadi
mi wali no nyande go nde nyande jemma do mi ronku dana go langulla tun langulla quoi tay mi nyamali nyanlal bernande no musude lan joni mami wulla mone ko woni ka bernande ko yalta quoi a fami kati hadi série ke trop ko be wone wadde présidentiel ludalen ko e stentini enen fulbe men lagine hari mettiti lan ha mi anda on sadi yani sila lagine nenu hanno no dumbuya hanno no dumbino la hanno no sokino la kati la wa dara gora mi se bulano mo lagine yandi kon fetu do comme so yo nyawnda do ko dum sadi ko goddu waduma no fusu wadalan ko be ngayngu ko wona wadede bido pullo kon lagine sadi ta jodi ke quoi amijo to an hay appétit a defa aya nyam awawata fus ko ndiyan tun yarata quoi hara sadi yandi tusu goddu no sonjude wonkima e bernema hara duna law fo no jodi no reni ko ngayngu hara lenyol mangol no anya yandi ala ko musi buri dum ka aydi fatuji di avocat noir yay prépare bagage mumon haɓɓi peesi piri photoji wi destination lagine mais ari lan ka aéroport goɗɗo noddi lan staff dumbuya o yandi minni on dumbuya ko paykun an ko peti on anda ay fus mo kirdala wait you don't know minni dumbuya ko peti on anda ay fus c'est un petit ivroné e français ko ɗum ɓe nata un petit ivroné yo yaw mi andas simo mari dictionnaire ka kanni o udita o janga c'est un petit ivroné yo yaw janga ko ɗum firi e français mi hewto ha ka aéroport goɗɗo e maɓɓe noddi lan ton woni wota arde ɗo sa ari ɗo ɓe birdi note yandi ɓe susatalan fewɗo ɗo ko min woni wadde cauchemar dumbuya wala ɗanade hakkude Allah so yimmike ko min o yata so joɗike ko min o yata gila mi yalti ɗo minni présidentiel ludal e ya prêta serment ambassade Dakar e Guinée Dakar o dumbuya wala ɗanade wallahi billah wala ɗanade o fima cigarette ha oronka ɗanagol wo si la lagine nuni wo nangayla yandi ko don tumbe gaynata s'il était là je vais l'arrêter ari tali do arrêta la ko abibemma je vais l'arrêter ko don tumbe gaynata lagine ar yawgol viola himbe arrêta be nada be kaso ko be wada hande be wada jango joni la arde do dossier ji mabbe di no teddi e la hirota o kala musido fulbe kala kabe wontire nder aduna la fo e Guinée be fo kadi tettude Conakry rewirgol kankan ha zero kure la hiro Guinée fop woni pullo woni hondum woni jabere woni kappe woni nete yo ande ko pulle nete jabere soso ko nete maninka ko kappe forestier ko hondum ko ƴakkoji ko din rasgi nay marden la Guinée jabere nete kappe e ƴakkoji ɗi noon ko forese ɓeynete ƴakkoji jabere on ko nen fulɓe ɓen kappe jeɗen ko maninka ɓen nete ko soso yandi nete sa ƴetti a jiiɓi a waɗi ndiya jiiɓi a ñaa yara e ndiya nete ɗen poɗɗe ɗen si yalti waɗa oji ni kadi si yalti una waɗa e maaro e ñiiri kala ko falɗa awa soso ɓen nanguɗo ɓe o ko juuɓi jiiɓaɓe wa salade wa piya salade ko ɗum minniri ɓe neteje ko nete ka gonga woli woɓe ala ton on faami joni en feƴƴude ɗon entre parenthèse o déclaration ko ɗi bandiji wona enude wo Rio Tinto firmi contrat mo 15 millions de dollars he la million de 15 milliards de dollars milliards de dollars heñi 15 milliards de dollars pay kon sare hakkunen Allah ko penta penale ko birdi ko publicité ni ko penta penale TV5 monde o ɓe yoɓu ko média ko yoɓete ɗum anda ɗum ko business ɓe ƴetta e 500 000 euros ma dollar ɓe ƴetta ɓe yoɓa média ɓe ɓenna yalte wolon ɗum les plus corrompus de la planète aujourd'hui c'est les médias feno déstabilise o pays e leydi hande ko média la jonnude on ɗo exemple jente moƴƴa musidɓe fulɓe ɓen jente moƴƴa partage kadi ka page Paykoun Sarr partage la jonnude ɗo exemple frappant o yi président russe ɓe ɓen o créé no télévision ɗo fi combattugol France 24 on télévision noon ko RTL inete ɓayno ɗi o guerre ko wone wadde Ukraine e russe ɓe ɓen ni
image ko be hollata kon France 24 TV5 Monde fo ko fenande nembe wone wolde mais radio télévision risbe ben putingon RTL ko gonga kan wolete ko hono me wadi be ya Union Européenne be nodi député ben fo Union Européenne be Bruxelles be ni be vote loi gente de minion démocratie ça n'existe pas au monde de seda de uta be partage ana ya do rondo da renseignement avocat yimbe ben wo goddu no waddi en be ala golle yo be abe da ba golle dumbu ya wo konde be jadi be yalta di leydi ande bulo ka passeport am bindi mo nami Guinée kero anda Macky Sall kere ko Macky Sall na be mako mo way bloquer de passeport ma yo be jango ko windi ka dernière page passeport ma convention jidi ko windi ton ko be jango ya mini andi be janga ko bandiji lamien bandiru mawdo rendu wi lamu pay koy kade ariba koy pay koy non no kirdala Allah yimbe ben no partage de bientôt 2000 partage ce soir yo be partage la inu de do kala ina no be no dino lando adana la vocal ka WhatsApp pay kun sare on habi dum goddo no nodi lando hakkunde ala mi donku no min yo donka na makos no do lando ino ka mi pay kun sare si me habi mini nyande no dite dala fili la dungo yandi ko be nata soso mini mi sebula nota ma direct taw no dando lando gol si mi habi de pay kun sare si mi wonde Pierre si wonde Paul du na golle mo ndara on hande ndara on jango kaida koy pulo mini ka kuida koy pulo na figi o koy uko tun ko ndarabe no way wase gerto gali fi labi no wole na ngal dogu singal dare ke nara mayde ne batike gonga ok anda wolante men fitele pucci non on y va voilà m'explique non très bien exemple on y do bati Union Européenne o guerre ko woni wadde do entre la Russie et Ukraine bay non joni France 24 TV5 Monde a télévision jaduna lan fo ko penande tu hollata yo andi Putin udduto no do télévision inete do RTL on télévision makko non kanko tigiri o inni wo kala mo wolata gonga wo sa yaltike on télévision a woli fenande a yobay $10,000 amende télévision makko c'est la plus sûre au monde no ine Russia Today ko non télévision inete son fala ndargol vraie information on yaay tun click on ka Google window TV Russia Today don fenande ala pati o créé on télévision on no di journaliste ben on o télévision do ko en wolo gonga kala do fake news wo woli do o yobay $10,000 journaliste ben andi fenande ala don be non bati joni o guerre fudi kedo be holla image be na o Ukraine bombardi 300 chars de combat russe be wari 700 russe ni foko birdi ko no Union Européenne wadi gente partager ko dum minata mini yo hala giselu dalen immo jokke mo lamo gente très bien o exemple lo ko no be wadi di bandi Union Européenne di yai di convoquer réunion be yai ka parlement Union Européenne be jodi be voti loi gente de partager be voti loi wo ender Union Européenne on fop hay goto mara droit ndargol on télévision hakune mo ala ko dum woni démocratie be yai be voti loi Union Européenne do was hay goto mara droit ndargol télévision risbe ben RTL e voti on loi feji 475 si 157 voti non on fami ko innu gol joni te kala télévision wala no be gonga o on télévision ala ok ay non du feji joni mi jonna o exemple malien be bati gouvernement malien Assimi Goïta e colonel o hono enete Maïga ati be Assimi Goïta e Maïga bati be ni do be voti loi Mali wo France 24 doit ka jouer de RFI et BBC doit ka jouer de Mali ande kadi be radi France 24 be radi BBC ko hono français be woni onani ko Macron woli konne wodu na démocratie interdit la liberté d'expression c'est la dictature politique be porto be no futi no yavi africain hakune mo alla Union Européenne be joda be voto loi wo ay goto do andara gor RTL télévision risbe ben donc où est la honto woni liberté d'expression si beni liberté d'expression ko honno ko ya wolu kala ko falda joni non be wadi loi Europe do be interdisi goddo yo ndaro télévision malien be ben kadi ay voti même loi Mali ini France 24 et RFI et BBC ala doit ka wongol ka sol malien be yalti do démocratie ala Mali ko coup d'état wada Mali
ko ni eni fo ko penta penale ko ɗum noon mi woni on jonnugol o exemple ko Doumbouya ini ɗo o Rio Tinto signaniɓe un contrat de 15 milliards de dollars hey ko penta penale o ko penale hakkunde Allah ko penade o ñoƴƴangen o mi aray kadi mi explicano détail ji ɗin fof ɓatti fewdo ɗo himo e difficulté CEDEAO no serude mo iɓe serude ɓe ni ha Kamir ko ɗum yonde fi on ɗum ɓe yaɓe leɓiɗe galle président Alaji Sellou Dalein nde ɗo balɗe ɗo ko minne tan onon fulɓe o anda politique yo ekkito ko ɓe yaɓe liɓi galle président Alaji Sellou Dalein ɓatti ɓe ronki joni gila Sellou Dalein ala laggine joni iɓe andi Sellou Dalein heeɓi puissance heeɓi doole ha maayi fewɗo ɗo président Alaji Sellou Dalein no seeri ɓe ha maayi ɓe yayno joni ɓe formi o plan ɗo liɓogol ɗe galle si ɓe liɓino ɗe galle ɗo hiɓe sikkude himɓe IFDG ɓe sympathisant ɓe IFDG ɓe immoto ɓe yaha ɓe waɗa grève si ɓe waɗino o grève gente moƴƴa partage o vidéo ɓatti mi ɓorta ɓe fo tuba ɗo laandi politique ɓuri ɓe si ɓatti ɓe arino ɓe liɓi ɗen galle président Alaji Sellou Dalein partage kadi abonné ka page partage ɓe ari ɓe liɓi ɗen galle hiɓe sikkude ɗum partisan ɓe goo IFDG ɓe immotono ɓe waɗa manifestation gente de moƴƴa politique on si ɓe mino ɓe waɗi manifestation ɓe naada himɓe ɓen infiltré nder ton goɗɗo fella sorijo ka koyngal si fellama koyngal ngal ka finkare ɗin ka koyɗe ɓe inna noon joni ɓe ƴetta ɓe waɗa ɗum hoore Alaji Sellou Dalein ko ɗum ɓe organise no ɓe na joni ko Sellou Dalein invite yimɓe ɓen yo ɓe yaw ɓe ƴetta pinkari ɓe fella soriɓe ɓen awa ɓe ƴetta noon on plainte ɗon ɓe jonna Charles White noon joni convoque président Alaji Sellou Dalein yo présente o lagine ka tribunal ɓe nangi goɗɗo goo felluɗo sorijo on ɗon yaa joni ɓe yoɓa on mbuuɗi ɓe ya o fena ɓe no jokki Sellou Dalein hakkunden Allah taguɗolam partage o vidéo hikka wallahi billahi tallahi si pullo wonali président lagine Sellou Dalein hakkunden Allah en sunna e lagine ha suma en sunna e lagine ha hitengen ɗano ha zéro kure hikka nafigiyagal ala lanni birdi on lanni joni on faami ndu bandiru noon joni o jaka ko bandi en iwi laamu bandi de ari laamu on faami bandi en iwi bandi de ari laamu ko ɗum woni Doumbouya clam makko on fof ko clam bandi ɓe fof ko ɓe bandiɓe mi woli kadi so faala yo aro nangala leyɗe porto ɗo siko gorko kanko kadi o ƴetto avion ara Europe ɗo mi anda joni ko gorko ɓatta wolay tum ɓenna siti on mi faut venir en Guinée min kadi onon kadi siko on worɓe ƴette avion ara Europe ɗo ndaro si mi brosataɓe ha ɓe brosito ko ɗum tum ɓe martorto la Guinée a yaltay ɗo wola gonga tum ɓenna siti on mi faut prendre l'avion pour venir en Guinée vous aussi si vous êtes homme là prenez Air France vous venez en France ou en Europe ici a faami donc ɓe yalti ɗo kodi ɓeni woɓe signé o contrat 15 milliards de dollars pay kum sare fof ko penta penale o journaliste ɓe wolu ɗum RFI TV5 ko ɓe yoɓa eɓe jentom explicana fulɓe ɓe moƴƴa ɓati fulɓe ɓen woɓɓe go famata politique ɓe fandi hakkil les plus corrompus du monde aujourd'hui ko ɓe média ɓe c'est les plus corrompus so manditike ɗo mi jonna o exemple ɓatti élection Alpha Condé on waɗi ɗo 3e mandat on yeggiti ko Lamine Guirassy woluno ka télévision ko wo Macron signi reconnaissé victoire Alpha Condé on après Macron yaltini ko fenade yo manditino ɗum ka yes e gente moƴƴa yo manditino ɗum fa ɗum fof ko ɗum ɓe nata e français manipulation médiatique média ko manipulation média a faami ɗum ko business Jacques hono enete Alain Focar ko honɗum woni golle makko Alain Focar c'est un journaliste qui appartient au gouvernement français Alain Focar ko ɗum woni golle makko ko ɓe ƴettu mbuɗi ɓe jonnamo 100 000 euros 200 000 euros o yaha o déplace o yaha ha Afrique o wola question ji o waɗa piège o déstabilisé o ɗumano wadde ni gouvernement français on ko média ko mafia on faami awa ko Doumbouya ko ɓe ƴetti ɗi mbuɗi ɓe yaɓe jonni e ɗo ɓatti ɓe andiɓe koynsini ka fuɗerde ɓe nano ɗo kadi Nations Unies addi o koriɓe 700 millions de dollars hay ɓe janga ɓe anda ko honɗum woni Nations Unies ɓe anda hono mbuɗi ƴettirte e transaction international ɓe anda ɗum ko honɗum firi nation ko ɓe yaltuno ɗo ɓe ƴetto e porto e France ɗo porto e tuuni koy
be ari be wadi be ka micro ay debbo nde nyande hay debbo ndaru video nde nyande debbo ko wola no ay mo diwnude debbo ko fenayno ko wo banque mondiale débloqué 700 millions de dollars ndare video ndare salo bandi gini fo jodi di ndari ndiri ni di wadi ni taw akay di huli wadi ndirtini debbo ya ndaro video jidi avocat noir komi woni FBI lagine mini mi penya na be ha mi borta be tuba sandari on video o debbo nyande arno nde nyande mo wolude ka micro pay kun sare hakkunde ngalla debbo gollo Nations Unies wata watade cionci sinwa ya jode conférence micro din cionci leydo porto do ko 3,50 € on jipu yete jamais de la vie faut ko fenande on debbo watino do jina nyande mo watti linet on ko France do be déplacer be nabi be lagine yandi ko hondu woni ka hakil mabbe si porto si bale joyi porto yo hulay ko dum Alpha Condé ko lamino do hari mo jogino garde korjo portojo ko dum o holbina eno soribe ben lagine wayna he Alpha Condé garde avec un blanc sori lagine ko hari no huli battagol ko system m'explica na woni moja no famiro ko system yandi bale susata porto min tigiri ko wonno lagine la sikude no porto ko malaika ko mari do me andi porto ko fu be wara e lebbi tati be loto tako lebbi nay arabe be loto tako afami donc ko dum be adata Alpha Condé ko on system kadi waduno be ni woko porto jo woni gardugam kaw yari o porto jo no jokimo ni bale susata dum ko dum kadi de do balle do RPG raka arc-en-ciel wadi ka sorien be yaybe yobi porto be tunu be France do watti cravate be yaybe jodi ka siège RPG arc-en-ciel wo ben ko Nations Unies he be no yawi hakil africain be andano internet no wodi joni si ben ko Nations Unies yobe jonno e numéro badge mabbe numéro badge sa tapini nde on tigino yalta kala gollo be Nations Unies wo no mari immatriculation badge sa tapi do tun duma wa yai ka Google atapi inde mako nden yalta date de naissance mako yalta ko leydi hombo wi ko golle on do wane wade ko dum be addi do de do balle do be yai France do be ramo be hocco yimbe walo be taraw be watti be cravate be wadi be parfum be wo ben yai hiwragol ka siège Alpha Condé dum foko hulbingol himbe IFDG be ina ko ni hay Nations Unies no wonani be fiyo be président do candidat ko fenande e aray non joni ka 15 milliards de dollars o contrat ko benata do Rio Tinto signi 15 milliards de dollars be ya école hande be janga hande be anda fus hande en der aduna la fop coup d'état wadata ke lady atina be légitime ka pouvoir coup d'état wadata ke lady go imo yetta 15 milliards de dollars ara signa contrat na goddo votama be no sukude ngala hakile ya école argol wala dum 15 milliards de dollars dum foko fenande bati mbudi ala lagine mi ala ni non ko phobie to woni circle go lagine mbudi ala lagine de kalbiran ala fendo do ko kalbiran ko arata lagine ko Côte d'Ivoire wata dumbuya watara wella on yai ko woni arde ko hay so henyaki kambe tigiri be gara otoje mabbe de si be mari non ciofe ko remplissata 500 litres de carburant par jour yo be ciofu nder to be wada be bina otoje ne fo be dogina afanke bude noarde hayne bata carburant la ni lagine haybe fara do kadi programme no be beydira carburant 15,000 à 14,500 be anda on no be wadirta hibe panikini ha mai ndari pharaon ko pharaon nyamino data mo jona na dumbuya ko pharaon d'Égypte no ko pharaon d'Égypte ndari joni simo yaade nyahara sori be no joki mo annai wobe no yutiri bawo no jogi pinkani si population hidama o anda loi mi halani mo anda ko enete démocratie minu no modo wata 2 ans de transition minu so fala yo adu defter ay mudoto Mali Bamako ko kambe wone jejude communauté internationale on fendo do eni fi alla wadana men dubi didi fi alla communauté internationale ni e sali e wadana men 18 mois communauté internationale wo be sali ko Mali wone jejude joni wo fi alla wadana men hitande Mali no e lagine ko hombo mari situation ko dum minayno be profite de compare problème la Guinée et Mali minibe il faut pas confondre la vitesse et la précipitation ko français Mali no kabri kiltire
Oye gine be remo be nyamina mali. Koduno kadi be fala no joni minima ko bandibe kodum be fala no darugol situation malion si don feje jammo jere kambe kadi be na o joni kodum be retardi wolugol non date transition ha fendo do joni non be yi joni sedi o joni be ultimato lan wolande kala o lan wolude do kadi ka pasma do kala inu don Alpha Condé no wuri lagine o yo hollan Alpha Condé wadi video mo 5 minutes jonna mo 1000 euro 1000 euro mi yetta mi jonna on tigi mi nabay di ha e juude ma pay kun sare wo seyno jonna on tigi kala holo don Alpha Condé no wuri lagine wo je lui donne 1000 euros cash billahi mi yetta di kali mi nabane e inde ma yetta no down tigi jonna video mo 5 minutes Alpha Condé no wolude harako physique ma ko himo wuri on tigi je mets tout le monde à défi Alpha Condé ala lagine hande wala lagine jango kala mo hola ki woyo addu video mo 5 minutes o holla lan Alpha Condé dari don no wolude mi joni mo 1000 euros mi yetta mi nodda pay kun sare min yaw jonnamo atis ko video montage la wandi abokanwa way mi wolani dum dumbuya simo holi hore mako yo yalti Alpha Condé wola pour 5 minutes harako Alpha Condé tigiri nako be nata do o wi Dubai o yari kiba wo Alpha Condé yari joni kiba sine boy do joni nana kadi o yuti Turki we dumbuya no kirdala pay kun anda politique no uki do e birdi himo yurmala min tigir la hore no yurmala me dumbuya no yurmala buri aduna la fop on fami donc counterto 15 milliards de dollars e TV5 woli foko penta penale goddo wawata ƴettude mbudi bayer de fond wawata ƴettude mbudi hande ya lagine jona gine mbudi dumbuya e mbudi na election be gagni hibe hide kadi hayko haybe ala experience gouvernugol ndari wo ko président de la république ndari be no dari no ama musique congolais kanko e ndu redu makko haro ala no redu on redu ndu yalti joni laamuno foti de pay kun sare laamuno foti na dumbuya hebi redu joni dumbuya hari redu nun ko mur hari ko ventre plat joni ayi gi ama maccu gi no ama redu nun jufino wa balonsi wasiendu nada may balon on fami fendo do président Alaji Cellou Dalein no dérange de be ko dumbe yabe lanci de galle mi arata do e wolugol détail ji de mais mardo hakkilo fami ko woni wolde ko hikka be hidi be hida ngulamo yettete haybe na président Cellou Dalein jabe do ko minata do président Cellou Dalein ko satti wota be hewto lagine fendo do few mi organise de o kadi minni diaspora fo yen organizo do tem président Alaji Cellou Dalein ka ambassade Guinée à Dakar be prêta serment gila mi woli dum hakkune Allah si dumbuya jodi ke ko mingo inata he fulakeme lana yerela he fulakeme natre la Guinée wosi mi wonno la Guinée ni wo nanga eno la ko dum tumbe gaynata so imi ke joni ko dum wayata ako article 23 ko mi woli ko charte de la bonne gouvernance ka CEDEAO be rado mo wabari robeta molamu ko article 23 wona ide ni ka télévision o bina télévision o ya tout article 23 de la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO c'est le président Alaji Cellou Dalein no tampini be ko dumbe yebe bonni de galle ko mone hibandi be wata wonde lamu si embargo narde la Guinée avion yata la Guinée bateau yata la Guinée mbodi transaction fo bloqué ko dumbu ya wata population si wela ma yaltata pirondire terte porto ben no calculimo yo andi o hersino Alassane Ouattara ka e président Gane o e no jodi hari no abimo ko dum be joni mo ultimatum le 25 avril mi jona o ndaka de exemple inu golo minio Alpha Condé ala la Guinée hande wala la Guinée jango gente o exemple do on yi communication CEDEAO e vendredi do le 25 bati be woli be ni du sanction gidi Guinée Conakry be joni mo ultimatum gente français on ko porto be wolta ko be joni mo ultimatum jusqu'à le 25 avril mais himbe gona nata français mo ja be nana me be famata hondum firi be ni kadi be joni militaire be Burkina be woyo be accutu ancien président Burkina be dans l'immédiat est-ce que on ani français be no wola don CEDEAO no wola o Alpha Condé on to woni on ani du no wola akuna mo alla onani be wola dun de nyande be ni vendredi do wo Alpha Condé kadi no Dubai mo nyamdade wo Alpha Condé yari kiba onani no wole
onani be wala na Dumbuya accité Alpha Condé dans les médias na président Roch Kabouré be ni wo accité dans les médias président Burkina be wole ka de fi Malion onani be wala don fi Alpha Condé ko Dumbuya ko na ultimatum be jonimo awakala mardo hakilo fami on message don wobe non yandi nanata français ko dum woni Alpha Condé ala la Guinée hande Alpha Condé ala Dubai jango Alpha Condé ala faditi jango kiba fala do mi wada 1000 euros yo hollan Alpha Condé no dari 5 minutes tu hara ko Alpha Condé tigiri dagi no wolde hara naadi video montage vocal yi ko be wata be nanga kari be akita kari be nawo ko Alpha Condé o do akite he foko birdi foko penta penale be la position ni ko be organiser do kadi yawgol ka pale do o le 22 mars dum foko birdi Dumbuya no wala na me réconciliation ko hondu woni réconciliation ko guerre civile wadi la Guinée ka wala fi réconciliation ko Côte d'Ivoire wolante fi réconciliation la Guinée guerre civile wadi enen himbe ben ko landi ko justice la vraie justice himbe warabe gila 2010 ko Alpha Condé ari lamu ha hande ha 28 septembre faut ko dum himbe ben landi la vraie justice réconciliation. Dumbuya n'est pas président de la République pour venir réconcilier les Guinéens, c'est pas son travail. Na golle mako hande na golle mako jango foko penta penale birdi ko dum no diri bintalari kadi no ya do ina bobo ruan Dumbuya bobo ruan ngaria ko gonga mako ha feto do ina tanjuri no hadi ko kaccu yobe jonnu mo jawdi mako ndi o nyama yobe soda mo galle am fami foko penade ko adugol bintalari do ina ay fulbe ben no jokimo foko montage mais be anda selu dalen ko jangudo o golle biro la Guinée plus de 20 ans 30 ans di bandiji do ko ono tan Alpha Condé Dumbuya be himbe warete no be koza fo Dumbuya e no tawa e dum fop ko kanko na bay no koy pay koy tombe tortira fulbe ben ye la mari preuve jidi main tu joni seda main tu président Cellou Dalein no série be fendo do hamay no série be ko dumbe moni hande be yaybe libiden galle na fi fus fi population yalto revolta himbe IFDG ben mini fulbe ben yobe hebu hakil be ari be libi galle président Cellou Dalein be radike moy galle kesi président Cellou Dalein lami ke o wata wadde diction do tout refaire o wata ino dugol portobe mena be wadu don tout refaire hara fo ara e tira photo ndara dun ta moni on ta bonno bernde foko politique ko dum benata en français la politique de provocation ko dum benata en français la politique de provocation tawnati on birdi tertemo ko dum woni problème la Guinée hande ya golli ba galle président la Cellou Dalein Guinée fo no wela hande fo no wela wobbe waday do gilaw lami wobbe waday jonte didi hara defali jojinali wurere woni soso woni maninka woni fulbe go yo andi no enen fulbe men ko sati en wa hebude ko nyame ati yo andi kala pullo wondo la Guinée o so ala siddo mako Angola hara goddo no Amerique goddo no Belgique goddo no France ene yen wawi joni nirgol seda soso be no honno be wadirta de kapeje de honno be wadirta njande ko arta ande kadi la Guinée ko be tapata honno be wata ay so henyaki ko woni arde ko no arde si kalbiran lo landi joni la Guinée auto wawata circule de kalbiran ala kankan ala sigiri ala kindia na haray kumbandiki tamonambe fo o 15 milliards de dollars fo ko fenande ko be jodi no do be ni wo Nations Banque mondiale no jonnobe 700 millions de dollars ko fenande Banque mondiale jonata goddo 700 millions de dollars goddo votanali ma hande votanali ma jango minuma be janga c'est des analphabètes regroupés à Sékou-Touré be foko c'est des analphabètes regroupés à Sékou-Touré Nations Unies Banque mondiale yetta 700 millions de dollars jonne na goddo votama ha yawda ka internet hande sandari président de la République de Guinée Google ay Dumbuya yaltata wona o président be yetta 15 milliards de dollars be yabe signa contrat be jonnamo foko penta penale foko fenande wakita ngula mo doga o ya Sierra Leone ma Liberia si wadi rali no hakune alla yendo yalla ko re mballe kella mare o video ka pass pay kun sare hande daton kadi maron ko be wadi Samuel Dokon Liberia wallahi billahi tallahi kanko yandi on dum be watatamo
be iya fure on no wali ka leydi be turna hore ne himbe men na tiru photo mako be turna ni hara be turnude hore mako ne e ko sikuno ko wa mako ala mare o video partager mo garder mo très bien souvenir maron kadi daton hande ka pas pay kunsare so wadali ko jama on faala ko defte den hudibe fop ko dum wona be dairon kadi hudibe fop bala se wi don kadi pay kunsare ko wonno wolude do ko o fibe mawbe futa pati mawbe men futa kadi be wakili fendo do ibe jokkude torande alla ne moƴƴa non kadi ni falaka wolugol inde goddo e mabbe noddudo lando joni communauté do yon udditambe kadi kanyot mawbe ben do be wakili ke joni be fami piji ko be famano joni ko en wakilo do mobi tambudi do ko nabane mawbe futa jalobe ko be wone jodade ko be jangana en be jangana président la gi seludalen fi o tungulamu enen kadi ko en ittudo mo be hay siti do en $2 kala ko hebi wo yen wawi mo butegol nabane mawbe ben futa be nyama be yara ndiya be yara ji siko na girsete hirse be nyama kambe kadi tan wadi ndirgal na figiagal on fami ko dum mi falano ma wolande yetto initiative do sérieux mobe mbudi nabane mawbe men futa jalo mawbe jombe jodi be fendo do kambe kadi be heba ko nyama pay kunsare hala ndirane ngonga sa yai lotagol ko ya bubu sa buba ala lotaki sanati endia lotagol ko ya bubu sanati endia ina lototo abubali hara natale ndianda wala ndirane ngonga be mo be futa en wata inugol be jodo be jangana e alqurana fi president seludalen patina hendu be nyamata kambe kadi be nyamay wobbe mabbe no mari be fami merci en wadi o cotisation do en nabani be ndimbudi wono be ngule mabbe ben kadi aray defa fo nyama wobe go jetta miranji go nabaka suudu ka fami mum kono duwaden wadirde ko jonni ndir njuude wawda dugol diyan o adda wawda dugol pake sukar o adda he mardo banana o adda mardo funya o adda ko don duwaden wadirde naynugol tun jode mabe futa no jodi do be ala wadande fus président seludale hundu ko sitagama ko nyamu hundu ko sitagama ko nyamu hay sigo mbobojo so wawata wolude o nyama ka si mbobojo ni wolata o nyamata sadani joni mbobojo nyira sa wadali attention ayna nyiri o wala nyiri ni o na nyiri afami redu sitagama nyama hundu ko saudi tama ko nyamu donc o mobi ndir do okorem be mawbe ko be nyama be jokken suma e kadi noarde be jokatorane allande be jettira dum série tan décourageant hakunen alla tagudola si cellula maki lagine hika wallahi billahi sibeno fala en sunnu lagine en sunna lagine asunito nafigi aga ngala ni joni be holli en do ko be kadi be libi suudu président seludalen do fulbe marbe hakil fo on yika ko ha do anyata goddo aradike goddo ka galle mako kaydi gi déposama ka justice wona na fu kadi yaadi ba gadi galle mako de mo yatini ma suudu naade te pale no dun no wodi dun no wodi yani komi yaltuno do mini le 28 février do ko président seludalen hebuno chance don ka galle mako don ko wargol mako be falano ko wargol président seludalen be falano le 28 mi woli dum mi woli me himbe buy holaki hakune alla tagudo lam pay kun sare wallahi billahi tallahi si be tawno de nyande président seludalen dixino si goddo e mabbe fella tawno président laji seludalen ta law koran kom dabata hari be prépari fop il faut éliminer seludalen at ko seludalen woni be tampingol fi lamungu sidia hibandi sidia no wa bandi gine sa yetti mbudi a joni sidia joni a joni mo 50 milliards de francs gine sidia wa la gine ya wona Côte d'Ivoire yandi sidia la yo ko so sa joni do mo mbudi joni sidia wa la gine mais wondo be dérange de fendo don ko ala gi seludalen ati be andi do si election ya hama ko kanko d'ailleurs election ya hetake ko gagni kon yo réclame mi woli luaji din fop enen kadi mouvement on mi créé mouvement ko immo darade jodode huude fo sina seludalen siko mayde watta lagine hikka yobe wari enen fulbe ben fop sibe wari en fo yobe jo lamo lagine hanyande be fala mais sen jodi kenen fulbe do jante moja de partager video jante moja enen fulbe sen jodi ke do wonugol komobe ha be jodi ke moja lamu hakune alla tagudo lam
ɓiɗɗo pullo fo dogay lagine yawona sénégal ɗum ɗo ɓe décidi goy hiɓe décidi ɗum ɗo ɓeni wo fi pullo lan woletaki hande kadi lagine ko Alpha Condé wawano ko kamɓe wo ɓe wawi ɗum hiɓe décidi ɗum ɗo si fi pullo woletaki lagine hande kadi donc en immodaro ɗen jokkidiren juuɗe ɗaɓɓiten ko faala ɗen ko ha hende ɗo enen kadi juuɗe yawre nden feƴƴi limito en wawata supportuɗen ha ɗum hande kadi hiɗanan karan ko ɗaynan dirudiri ko haka jimbal sa holli goɗɗo ko a falaka gere ɓe ƴetti Alaji Cellou Dalein ɓe ceppinimo e avion ɓe yoɓi yimɓe iwgol Afrique du Sud ara fella kawtowal makko ɓe waramo on yiɗin photoji ɓe addi goɗɗo spécialiste jo woyo fellumo kawtowal makko wara Cellou Dalein ɓe ƴetti passeport makko on ɓe empoisonné fi wargol makko honno ɓe woni waɗal président Alaji Cellou Dalein honno ɓe woni waɗal mo ɓe yahi ɓe nangi galle makko ɗen fof e hoore résultat ko gagni 2020 kon ɓe soki galle makko ɗen fof ɓe woli résultat ji ɗin ɓe jatti passeport makko on ɗum fof si waɗama goɗɗo kadi yaltinama ka galle makko himo jogui preuve ji ɗin fof justice on ara inna o kamɓe naɓe compétent fi ñawugol o tribunal de crevette ko tribunal de crevette hay ɓe organise ni ko ɗum miniri tribunal o ko tribunal de crevette innete o tribunal de crevette kadi inna o Charles White inna o na o kanko naɓe compétent fi ñawugol kaydiji suudu ɗiɗi Sidia Touré e Cellou Dalein wonaɓe compétent ɗum na penta penale no ɗum na penta penale no awa kala innoɗo justice no lagine no habbi lagine justice o ko fenta penale depuis 1958 ha hande ha 2022 ɗo justice ala lagine nan justice ala lagine tentini noon siko a ɓiɗɗo pullo a heɓata justice lagine hiɓe andi ɓiɗɗo pullo seeɓi probléme lagine koye moɓodir mbuuɗi yoɓe ɓe ñaama a nana ɓe ɗo si ɓe kansima ɗo ko a pullo ɓe na vous les Peuls vous avez l'argent il faut appeler ton frère en Belgique hiɓe andi si pullo sokama tun en yoɓa e mbuuɗi yalte justice no lagine depuis 1958 ha hande justice waɗa lagine ha 2022 ɗo jango si mari ka par exemple mino invité fulɓe ɓen fof mi ara mi wolana ɓe jango mi holla ɓe preuve ji ɗi ko honno ɓe warirno jalloteli ko honno ɓe warirno jalloteli ko hombo warnomo kadi ko Mfasiaka Touré warnomo Mfasiaka Touré ko ɓawo kambo aron kadi o hoɗuno ko min e ɓiɗɗo makko on kadi jangiɗa no école collège ko Maliki o inneteno Maliki daɓɓu ni ɓale no kane ena e demuru on faami ko ben makko wari jalloteli kambo aro min jooɗiɗo ɗo lan wolude ben an kadi naadama kambo aro ko Allah tun walli ɓe mayali nder ton ben an e Lamine Camara wonnoɗo ambassadeur France ɗo Paris ɗo ko kanko e ben an wonno e nder kaso goto e nder cellule goto ɓe wonno nder cellule goto ɓe wonno on faami donc on Mfasiaka Touré ƴetti oya jalloteli ko kanko warimo ko kamɓe warimo ɓe ƴettayno hay cigarette on si ɓe fimino cigarette ɓe arayno ɓe ɗanninay ka ɓandu jalloteli wallahi billahi ka ɓandu jalloteli ɓe ɗanninayno cigarette on ka ɓandu jalloteli ɓe ɗanninayno cigarette mégo sori ɓe manika ɓe ƴetta ɓe ɗanninani wallahi billahi jango mi ara mi explica ngol ɗum himɓe ɓe mi holla ɓe kadi preuve ji on faami ɓe hidali en gila ɗum kala pullo marɗo gandal o koye ɓe waɗu fof ɓe waramo ko ɗum ɓe jokkirini président Alaji Cellou Dalein hiɓe andi président Alaji Cellou Dalein si ittama élection ni warama ko hombo yaltata lagine kadi marɗo étoile wano président Alaji Cellou Dalein hara en perdi en fof hara en perdi ay yimɓe RPG ɓe fuɗɗi kelandi ransude ɓere on faami donc ko ɗum mi falano wolangol mi acciti on donc ko penta penale Rio Tinto signata contrat e délinquant ɓe ƴettuɓe waɗude laamu coup d'état ko penade ko si radio France woli ɗum France 24 ko yoɓa ɗum ko business ko noon woniri ko ɗum mi joniri on ɗi exemple ji fof joni lan yetta fulɓe ɓen fof lan yettan kadi Paykun Sare le combat continue recul ala nan voilà ko ɗum mbiya ni o y a pas de recul nous aussi on va jamais reculer en dumbay mo ha e dumbito peñanan mo kadi ha o peñito joni peñol la ni joni ko brosse woni Madina en brossanamo ha o brosito ko ɗum woni ton joni lan yetta fof le combat continue fof ko fenade fof ko média ni big up lan yette e ñande go voilà musidɓe wonɓe darden o sayɗo weltanama saji ko ƴettuɗon ko daruɗon men haray ɗo yamira kadi partage go vidéo ji ɗin
ça continue, ça ira jusqu'au bout. Donc, haray no andine don non média ji Guinée din déjà ko be wi woka ka RTZ be jetti gente moƴƴa France 24 TV5 Monde be wi be jetti information Rio Tinto signe di et état Guinée on fi 15 milliards de dollars na 15 millions de 15 milliards de dollars awa tabe fetinge. Donc si tawi fu inno ton e nganda de balde do. Je vous embrasse, je vous love, on se retrouve encore bientôt. Bye bye.